پی کے ایل آئی کو ہر صورت چلائیں گے، سہولیات بہتر کریں گے، فنڈز فراہم کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ آمد پر میڈیا ٹاک۔ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں محکمہ صحت میں 9000 نوکریاں دیں، مزید 14000 نوکریاں دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اختیارات نہیں دیے جا رہے، مفلوج کر کے رکھ دیا۔ دفتر ملازمین کا روز تبادلہ کر دیتے ہیں، کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ سپریم کورٹ میں اختیارات کی سماعت کے دوران میئر لاہور پھٹ پڑے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو کام کیسے کریں گے۔ پنجاب حکومت اور ایل ڈی اے سے جواب طلب کر لیا۔ غیر معیاری ویسٹ بیگ، غیر قانونی کانٹریکٹ، خلاف ضابطہ بھرتیاں، اربوں کے فنڈز میں خرد برد۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا 15 روز میں مکمل ہونے والا فورینسک آڈٹ 4 ماہ تک لٹک گیا۔ رپورٹ سے قبل بے ضابطیوں کے ذمہ داران کو پیرا اسٹیل کا موقع دے دیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اربوں کی اراضی پر غیر قانونی قبضے، نشاندہی کے باوجود حکام کی اراضی واگزار کرانے میں عدم دلچسپی۔ لارڈ میئر کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ زیر قبضہ قیمتی اراضی پر تھانے، اسکول، بینک، گندے نالے، رہائشی آبادیاں اور کمرشل عمارتیں تعمیر ہیں۔ شہر میں صفائی صورتحال سنگین ہو گئی۔ اہم اجلاس میں صفائی کمپنیز کی ڈی سی آفس طلبی، ناقص صفائی صورتحال اور جگہ جگہ کچرا جمع ہونے پر باز پرس۔ افسران کی صفائی انتظامات پر بریفنگ، یو سی سطح پر کچرا اٹھانے کا نظام سیکرٹری کونسل کی مدد سے چلانے کی ہدایت۔ صحت سہولیات کی فراہمی کے حکومتی دعوے کہاں گئے؟ داد رسی کے وعدے کہاں رہ گئے؟ بری خبروں کے انبار سے ایک اور بری خبر، مختلف ادویات کی قیمتوں میں 10% اضافے کی منظوری۔ محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لیسکو جدت کی راہ پر گامزن، صارفین کو بینکس کے چکر کاٹنے سے بچانے کے لیے اہم اقدام۔ نئے کنیکشن کے لیے آن لائن ڈیمانڈ نوٹس کی سہولت کا فیصلہ۔ لیسکو چیف کے متعلقہ شعبے کو روڈ میپ تیار کرنے کے احکامات۔ انتظامی غفلت نے ہائی پروفائل سیکیورٹی کو ہائی رسک بنا دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی بڑی تعداد منشیات کی عادی نکلی۔ پولیس اہلکاروں کے چرس اور ہیروئن کی لت میں مبتلا ہونے کا انکشاف، رپورٹ اعلیٰ پولیس افسران کو بھجوا دی۔ شہری آبادیوں میں قائم غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی۔ ڈی سی کی ہدایت پر حسین چوک اور ٹوکے والا چوک پر 2 دکانیں سیل، مشینیں اور پیٹرول ضبط کر لیا۔ فزیو تھراپی طلباء جعلی تعلیم بیچنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ ہسپتال نہ رکھنے والی یونیورسٹیز کے فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ بند کرنے کی وارننگ۔ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ڈگری کے لیے 200 بستروں کی ہسپتال کی شرط لازمی۔ پری میڈیکل میں داخلوں کے لیے کم سے کم 60% نمبروں کی شرط پر سختی سے عمل کرانے کا عزم۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن بے خبر یا غفلت کا شکار۔ کیئر فاؤنڈیشن نے 2000 اساتذہ کی تنخواہیں دبا لی۔ 2 ماہ سے عدم ادائیگی کے سبب 600 اسکولز کا تدریسی نظام شدید متاثر۔ اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے موصول ہونے والی 275 شکایات میں سے ایک بھی حل نہ ہو سکی۔ محکمہ تعلیم کی لاپرواہی، مڈل اسکول جنتادے رائیوڈ میں اساتذہ کی کمی۔ 200 طلباء کو پڑھانے کے لیے صرف 2 اساتذہ تعینات، صاف پانی کی سہولت بھی ناپید۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کا بڑھتا رجحان۔ پنجاب حکومت کا بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ہائر ایجوکیشن، پولیس اور اینٹی نارکوٹکس کے نمائندگان بھی شریک ہوئے۔ مالدار لاہوریوں کے نئے شوق نے حیران کر دیا۔ محکمہ ایکسائز کی پرکشش نمبروں کی نیلامی کا چوتھا روز۔ 3 روز میں 264 نمبروں کی بولی، 1 کروڑ 3 لاکھ کی آمدنی۔ نمبروں کی فروخت مزید 2 دن چلنے کا امکان۔
शहबाज शरीफ बैरूनी दौरों के अखराजात अपनी जेब से अदा करते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एतराफ कर लिया। 5 साला दौरे हुकूमत में 40 गैर मुल्की दौरे कर लिए। असेंबली में रिपोर्ट पेश। वजीर आला लाहौर और अहले लाहौर को भूल गए। हुकूमती अदम दिलचस्पी के सबब 463 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे खटाई में पड़ गए। 39 अरब रुपए मालिक के प्रोजेक्ट्स के अल्तवा से शहर की तेज रफ्तार तरक्की के सफर को ब्रेक लग गई। मेट्रो बस मंसूबा असली है। लागत 70 अरब नहीं तकरीबन 30 अरब ठेका पेपरा रूल्स के मुताबिक दिया गया। सालाना अखराजात 3.2 अरब जबकि सब्सिडी 2.26 अरब रिकॉर्ड। पंजाब असेंबली में हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। तहरीक इंसाफ ने अपने ही लगाए इल्जामात की तरदीद कर दी। रमजान शुगर मिल्स केस शरीफ फैमिली का नया इम्तिहान। नैब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ के लिए रेफरेंस तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवाया जाएगा। रेफरेंस जाती फायदे के लिए सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर बनाया गया है। लंदन दुबई में जायदादों के 348 मालिकान को FBI के नोटिस। बैरून मुल्क सरमाया लगाने वालों से सरमायाकारी जराए से मुतालिक तफसीलात तलब। 15 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म। ज़कात फंड्स अल्ले तिल्लों पर खर्च कर दिया या 2 सहबाब में बांट दिया। किसी जिला में जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा। पंजाब हुकूमत का ज़कात फंड के सियासी इस्तेमाल पर ऑडिट का हुक्म। 10 साल ऑडिट की बुनियाद पर मौसर पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। वजीर ज़कात ने असेंबली में मौक़िफ़ रख दिया। पंजाब असेंबली के बाहर लैंड अथॉरिटी मुलाजमीन का एहतजाज। कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन की मुस्तकिली, मेडिकल अलाउंस और कमीशन की अदायगी का मुतालिबा। मुजाहिरीन का मुज़ाकरात के नाम पर बुलाकर अथॉरिटी हुकाम की धमकियों की भी मजम्मत। गैस सप्लाई बहाली के बावजूद कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया बहरान में मुब्तला। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर के सबब सनतकार दूसरे महंगे ज़राए तवानाई इस्तेमाल करने पर मजबूर। पैदावार शदीद मुतासिर। ऑरेंज लाइन मंसूबा अहले लाहौर के लिए कीमती हो गया। 1 अरब 22 करोड़ डॉलर खर्च और 14 इंसानी जानों का ज़िया हो चुका। हुकूमत ने 30 जून की डेडलाइन दे दी। ऑरेंज लाइन मंसूबा MAO कॉलेज का तारीखी ग्राउंड हड़प कर गया। LDA ने तहाल ग्राउंड की बहाली का वादा पूरा नहीं किया। शहर की मसरूफ तरीन सड़क शाहराह हड़प्पा बन गई। इंतजामी नाअहली के सबब बंद रोड ज़बूहाली का शिकार। सीवरेज लाइन खराब होने के सबब गंदा पानी जमा, जगह जगह गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार डबल सड़कों को सिंगल ट्रैक पर चलाने पर मजबूर। सेशन कोर्ट में हंगामा। बच्चा हवालगी केस में पेशी पर शौहर ने बीवी को धनका रख दिया। संगीन नताइज की धमकियां देकर फरार हो गया। नशे की ज्यादती, हादसा या कुछ और। थाना चौहंग में 17 साला नौजवान की पुलिस हिरार मौत। लाश बशीर अहमद अवाम नामी शख्स के घर से बरामद हुई। मालिक मकान अहले खाना समेत फरार। पुलिस ने नशे की ज्यादती को हलाकत की वजह करार दे दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार से ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की अमूर, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। आर्ट की आड़ में टैक्स चोरी में मुलविस गैलरीज के गिर्द शिकंजा सख्त। FBI का गुलबर्ग में फ्रेमर और हमाल आर्ट गैलरी पर भी छापा। खरीदो फरोख्त और खराजात का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। टैक्स बार एसोसिएशन ने टैक्स मुकदमात की बराह रास्त समाअत की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम खान से मुलाकात में तबादला ख्याल। वकला के 20 रुकनी वफ्द ने टैक्स बार से मुतालिक मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालना सरकारी अफसरान को महंगा पड़ने लगा। मुतासरा शहरों की बड़ी तादाद का अदालत से रुजू। हाई कोर्ट में मुख्तलिफ तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत। IG जेल, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, वाइस चांसलर GC फैसलाबाद,
एडिशनल डीसी और सीसीओ एजुकेशन को नोटिस जारी, जवाब तलब, सीपीओ के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी गई। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होंगे। सेशन जज लाहौर ने 176 मुलाजमीन की खिदमात इलेक्शन बोर्ड के सपुर्द कर दी। ऐवान अदल में 8 पोलिंग बूथ भी कायम। पाकिस्तानी मलबूसात की मॉडलिंग के लिए आई, कुछ पता नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मनशियात स्मगलिंग पर गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल ने सेशन कोर्ट में शिकवे किए, कहा जेल का खाना खाकर मोटी हो गई हूँ, अब तो मॉडलिंग के काबिल भी नहीं रही। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। कार मिली ना किराया और ना ही दोस्त रहा। ऑनलाइन दोस्त रेंट पर ली गई कार लेकर उड़नछू। नौजरबाज दोस्ती की आड़ में दोस्त को मामू बना दिया। मुलजिम ने हिफाजती जमानत करा ली। अदालत ने 17 जनवरी को पुलिस रिपोर्ट तलब कर दी। मार्बल टाइल खराब देने पर शहरी दुकानदार के खिलाफ सारिफ अदालत पहुंच गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खराब टाइल की शिकायत पर माल वापस नहीं किया गया। शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हुआ। अदालत दादरसी करे। ब्लू स्टार स्टॉप फिरोजपुर रोड के खिलाफ 8 लाख हर्जाने का दावा कर दिया। मिलने वाले तहाइफ और तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड हैं। मेरे खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। नैब ने जब बुलाया पेश हो जाऊंगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जफर इकबाल की मीडिया टॉक। सिख कम्युनिटी का फर्द गवर्नर हाउस में पीआरओ तैनात। पूर्ण सिंह अरोड़ा नए पीआरओ तैनात किए जा चुके। पूर्ण सिंह ननकारा में जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी तैनात रहे हैं। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफे से ब्रायलर चिकन की फी किलो कीमत 177 रुपए हो गई। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स का तरबियती वर्कशॉप। प्रोग्राम में डीन आईपीएच डॉक्टर ज़रूफ़शाह ताहिर, डॉक्टर सईद, डॉक्टर हारून जहांगीर और दीगर ने शिरकत की। वर्कशॉप 1 हफ्ते जारी रहेगा। अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप का अहम इजलास। अंजुमन ताजरान की 200 से जायद मार्केट्स के सदूर की शिरकत। अंजुमन की तंजीम नौ और आइंदा माह ताजिर कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला। क्रिकेट के मैदानों से लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। आलमी क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आकर खेलने की ख्वाहिश का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा और एरॉन फिच कजाफी स्टेडियम में परफॉर्मेंस दिखाने को बेताब। और जेके पहली इंटर प्रोविजनल कराटे चैंपियनशिप की तैयारियां जारी। जिम्नेजियम हॉल में कोचिंग कोर्स का एहतमाम। कोर्स में शरीक मर्दों खवातीन खिलाड़ियों को जदीद तकनीक से आगाह किया जाएगा।